Bonjour, bonjour, comment ça va bien. Osanda tobamkanga te sambange, yane mbato bine silra. Good morning, bonjour, neighbor, anisama walige. Sangwa mane paso goma bola yakda. Komba sambulu gomne baba na mawe. Komba sambulu gomne baba na mawe. Neighbor, adoka nifne yore. Ani sorma bobo ka nifne yore. Waligem dorika nifne yore. Komba sambulu gomne baba na mawe Burkina be. Good morning, bonjour, neighbor, ani sorma waligem. Sangwa mane paso goma bola yakda. Neighbor, ibe kibale la fibe. Ani sorma era sira au kakene. Walidem, kolgem wali. Bamala fato gomye, bamala ubur gomye. Naba yena gomye, naba wera gomye, naba yadon gomye. Adiaba lompo gomye, agin trawale gomye. Silmi naba diko gomye, yanama kong gomye. Relam yakada, relam yakada, relam yakada. Silmira gomde, relam yakada. Mara gomde, relam yakada. Zulsa gomde, relam yakada. Paso gomde, relam yakada. Ani sorma, era sira au kakene. Walidem, kolgem wali. Bamala fato gomye, bamala ubur gomye. Naba yena gomye, naba wera gomye, naba yadon gomye. Adiaba lompo gomye, agin trawale gomye. Silmi naba diko gomye, yanama kong gomye. Relam yakada, relam yakada, relam yakada. Silmira gomde, relam yakada. Mara gomde, relam yakada. Zulsa gomde, relam yakada. Paso gomde, relam yakada. Kolgem wali. Bamala fato gomye, bamala ubur gomye. Naba yena gomye, naba wera gomye. Naba yadon gomye, adiaba lompo gomye. Agin trawale gomye, silmi naba diko gomye. Yanama kong gomye, relam yakada, relam yakada, relam yakada. Silmira gomde, relam yakada. Mara gomde, relam yakada. Zulsa gomde, relam yakada. Paso gomde, relam yakada. Zambisi Paraba Arapa Yampals Télévision à Getba, Savan FM Keller de Bafin Gil Kapi et de Poussam Benayambati Runda et de B Taladari il y a décembre qui Rasma Ayopui 2021 Yom da pour un
tɩ d pʋʋsd yãmba y zagsem sã pʋgẽ y tʋʋmã zĩisẽ n lagem taaba tɩ d na n dɩk koees ninsi sẽn yaa d zamaana koeese sẽn wa sɛba pʋgẽ tɩ d pʋɩ ne taaba rũndã yibeoogã tõnd wĩnigdame tɩ yaa mikaɛl yãmb weoogo n kell n get koees ninsi sẽn na n zẽk machine namba zugu télévision wã zĩigẽ n taas yãmba n boond tɩ réalisation wã yẽn gãd machine nambã n tõgd goabg la a tõgd rɩtgo a paama ned sẽn na n sõgna zĩ-kãngã tɩ yaa tõosg bɩ-koɛɛngã nus bõn-kʋngo bãmba na n yɩ sabab tɩ y wʋm koeesã sẽn yɩ télévision wã sã n yaa moyiis sibri sanu boboosa biiga bãmb n kell n wõnd caméra rãmba tɩ y getẽ togda yam tɩ vẽenem naaba yʋʋr boondame t'a amadou wedraogo chef de lumière yaa ne a Nathalie Koalga wa y ta waame yaa bãmba n na n kell n ges maquillage a yelle adem sa wadg n na n tus tɩ wa yam zagsã pʋsẽ radio wã ad yaa amen yãmb weoogo n be beene la n togsame tɩ sɛba fãa gilli yaa ne a Gilbert mining sõngre minim zaba tõt saab sõngre yaa bãmba n na n kell n sõngd wotone tɩ tʋʋmdã a kẽng taoore sã ne sõsga zĩigẽ wingame tɩ yaa Mamadi Lamine Koand biigã a Fati kana zoe pʋgdẽnga Alagi Tambura Sheeka yeelame tɩ yaa Sheek Amid Zungrã neda yeelame tɩ yaa gã soab n dãmb ka tɩ a ka saba la leb n togsame me yasa tɩ yaa yarsa ambassadɛɛrã sẽn be wagd kaanõ wã yarg wo yarg sẽn sig wagd ka ẽnda ring n kaaga mer moos la yaool n bãng n sĩndi sã n pa rẽ tõe wa yeelame tɩ f waang pa zems bɩs doa pa yãk nenga yaa fõn pa paama mer moosã la na n zemsame tõnd sũurã yaa noone bale boonda lame tɩ kelmoosi lebd naaba neb paga na paga zenaabo nonga zĩige bãmb yaa mam neba pa ya yẽn tũuda neba bɩ neere tɩ zogal yirbi gom naaba tegr ya kuga la gom naba kom ya kuga sũurã nooma ne gom dãmba fãa gil kapi n pʋʋsdba am na wa tɩ reega gomre fo pawre ne gomdeere gomre yãmbe ba boel zombe yam ye fo sãn pa bõng pool la b na n kõt zombe pa tõe ye rẽnd yaa koamba wɩsg saamba la woto koamba boondame t'a papa sũurã nooma ne burkina koamba fãa gilli tɩ m ningd y doos n pãn tõog tɛka wẽnnaam maa ne gũudumda wẽnna bark yã tɩ d kẽng ne taaba taoore tɩ wẽnnaam tog n lok yã mag ne barka tɩ yɩ zãnda lugsi n me tõnd tẽngã n wa bas ned yagse la d yag n tʋbra kẽese tɩ zamaan ket yaa noogo wẽnna bark yẽ n kõma yaa sɩda rũndã yibeooga tõnd na n talla taab wotone n kẽng n tog n kẽ sɛba ne wama zutu n dɩk koes nins n be beene n taas yãmba tɩ sɩd wa y kẽ roogã pʋgẽ kaane yaa sɩda tɩ sɩd wa yaa sebra ne wamda zugu rũndã talata décembre kiura sẽma poyã wilgame tɩ mao ne tãn-soab n soodsã yeelame tɩ tigsg n maane kogl weta doozo ne ruga rãmbã paas ne tẽngã tao dãmba tɩ b zĩnd na n gesb na n kẽesa b meng wãn to-to tɩ b tõog n zabe ne tãn-soab soodsã yeelame tɩ yel ninga sẽn maana ina tãn-soolmẽ wã b rat n kẽ pʋgẽ paam vaɩsg zulumngã tõog n bãng yella biisi sebra nengã tãab zĩigẽ kiba kãngã n be beene b yeela sebra nengã a nuwã zĩigẽ tɩ tʋma sãnkar buudã kaalma buudã wotone wã octobre kiura sẽn piila 1987 yel-bõe kasaabg ning maana wã b yeelame t'a sãnkar yeelame yaa sã ne kaseta soaba klood zid wẽmba sẽn gom la wotone dẽnda loogr poore wilgame tɩ yɩl n tõog n kɩ tɩ sãri wa rota kẽna yaa tɩ b modge n na yɩl n kɩ tɩ tʋʋm sõms rãmba be tʋʋma taoore sebra nengã naas zĩigẽ kiba kãngã n be beene ad yaa sɩd wa yã sebra ne wamda zugu koes nins n be be rũndã yibeoogã la wotone l'observateur paalga sebra ne wamda zugub tala tõnd n kẽng n tɩ f wĩngi tɩ gurgãn commune wã adi terrorist rãmba sẽn kell naam sigi rãmba kɩtame tɩ mak n kong n yi na n gɩd sorã sẽn boond tɩ route national limor 22 wã sebra nengã nii wa zĩigẽ koɛɛsa wata wotone Thomas Sankar buuda zĩigẽ adi b yeelame tɩ yã wa saba ya sẽn ka fan togsa lorã il-buud yaa tɩ tõnd sã n pa kʋ fo yaa fo sẽn pa mi baa fu ya yĩnga sebra nengã yiiba zĩigẽ gomda waa wotone CDP tikr
ani sabab sumbo ti 8e congrès wa yan salame la ya sanri ndik nora ye tab yan se tumda nananda sebra nenga nuazingi kibara wa wotone leba ngobane ton mesa Rassemblement patriotique pour le développement lik adalaf tiawo ken rew sol moa abzinga da koise na ilen to ton wo me abtumda vonre rende ya wa mbel observateur par la sebra ne wam de zu L'Express du Faso en yibo population Timston noro onde yibe wa ne wam de zugo awi element star wo bi wa sembe bo de la so view wa atwen wa mana atwen wa rikalement le palais des sports et centre commercial ne hôtel 5 étoiles dan ya bumninga bo de la so na yi kala yum pi so wate lawo tone gomane ton te président du Faso Lipsa Sane sebeninga abson wa wini ba ina tan yelwenda tumda vaisqa tumda bisa abi element Lipsa la comblara hampiga la element wakata ya kiramde wakat kan ta shil tab soba si CDP et président pourra ayele me ton tun sa ne wala sari wa syndicat pon oninga wa ya re la ton tun ya gomane ton ko wala yele tem sa pousser ane weta pousser ko weta dozo na mane rugaramba tenga ta damba managa ngana na kendri na ile injehti ni kai sanam ton ten sabto mawra poa ye la mente obase sa ne wala ne bni son sur le novembre qui ura son pisla yo po kenda goma wotone ablase wedro mana bole dinta o damba romikta o damba to bi kan sabto yella poa wakar kan ati na mo indik ninga samana octobre qui ura son pila no 1987 abi element adia abuso be trawore ya yin tutu neba sebra ninga ani wazinga kiba kan ambebe ne ade à l'Express du Faso ne wam de zukwe sa do to nda yibeo le pays qui aura mon kana nda yibeo le pays c'est vrai ne wam de zukwe tala ton kan to winigi ti a Germaine Pitropa ya inir PS député a Germaine Pitropa la metino ni se arokma Christian Kabor nandika tenga naba a modéré tanuga religi na likro ankati huma nini ndik na wa hansiya de sebra ne nga yiba jingi ko isa wa wotone Thomas Sankara buda jingo adi kasita ram ninga tale abuso betrawole sebra ne piga la ni wa jingi ko isa wa wotone Achille Tapsaba ya sulning singeta CDP tikla yel taur sava yela metia sanliro ndik nole na yana stumninga bam da sokonda sebra neng piti wazingi gomda wa wotone pour sebra wa biela metike national la sécurité sociale directeur général la santé sawadro o pama buda tibale abrane kama biur yel pour un total yel lanken salitaure to neta ba sebra neng pisi wazingi gomda wa wotone yelam ti jabneta sobre sotsa adi Burkina Faso gouverneur ratamen le baran 15 na kende ni sia nimbuida handa join gana titoy wana yokorlo tenga pora abrikale ning soka ya ne soda par sapsinyar sen Luis Toma Taura abiye la meti président du Faso Luis Toma Taura gom de pa bebe ne passé op modéré titpa ti bam tum da wombisi rebala la sel la bila sebla nenga yobzingi ab goma reme goma. Aujourd'hui au Faso, c'est vrai, Wamda Zuguina, Mikamenti, il y a CDP, président pour la photo BBN, Abgoma absent Yalse, c'est un CDP congrès ni soban, à Eleme, à Blaise Compaoré, Bola éditeur à Abidjan, Tablam Table, Librangese, Wakatning absent Nanyake, congrès Wadari. Abgoma ne ton winigi tara sablaga Cheikh Tidiane ne lurambigo mbimba maramba yeleme tiba yara nam dinga sambe na satenga aya bum son patwen sakini ni sabla zamana solma sibra ninga yo poisinga kibakanga mbebe wakat kanga tala ton na canga to Sankara buduma abiyeleme tiel ni simpayela la ga a to Sankara ga adra production at elementi ayon mur peintre c'est un capitaine to ko siela sibra ni nga yobzingi kibakanga mbebene wakat kanga tibuliga mentiel wen kasaba ninga samana ina tawa a rock lipsa sa ne vais ko sibril ali bon khobla piga tubsulu nje yella fondé a aujourd'hui façon ne wam de zukwe salo to le quotidien c'est vrai à 15 tonnes de rora pour un canin
le quotidien tala tonen keng to ngita Aluna Traoré ya nedninga wanam sambuti yel ning si zindi octobre kiura sampiga la noa bamba zinda yel no la wanam poaso ko la mettre palarm kidba ashoki bamba kontar tarso sinke ne ma ninga sin ya zabne tan so sortsa ba mentar hede yella team la otone bale windigame ti booming hizinde inatawa ayi sababu ti R&B sa yama weke to nek zang fasi ti yawa to mentionne ti manam to na kenre sebra nenga nasa zingi gomda wa otone Congrès ya CDP tikla na wala ni saba abiyan sala nanandala sanri roga andik nore enkitum yansa leba winigameti vese ba suma nandi kop sebra to kontastenga na barok ma Christian Kabore senkene inatan yella bangeti tenga na ba lebsa sebra pol nananda la Burkina Faso ne ba kontakta so el kan zugu sans ya ne na ba sandik no ni ngisi où est sol moi ne ba kota tagasro la belle meti sans son de pisi jugu na ba han tem pam ta yo poi pisi ba jugu c'est vrai nenga ni wazingi gomda wa wotone renda ya ywa mbele quotidien c'est vrai ne wamda jugu Il lamenté journal en ligne ngap sombonti bulkimbia.com yamsan lika asita internet pour inami kameto gomane ton sangayane CDP congrès wa absentara libespuru vilementai du komboiro son bazin kabna orentenga bidje antirantal sonsra ne blaise compaori yelwen ninga semana inatan burkimbia ramil gamente tenga na ba lebsa vaisra sibra lebsa lame la yelpto modoy kala hampiga bebli bronwane kiba pali la zu bam sol moa nam sigia nimbu de yimi kene na wini ko puri la jida sura wotone wakat kan ati de dugo abtiranta la chance kane Ismaël Tiema yonde aya pekima war koy sol moa la libération ne mbonti homme d'affaires kasanga to bugama yelle burkimbia.com sebra pora dende a burkimbia sita pora emsan likwene emsan tempa mbumininga runde yibe wala wotone aywa runde yibe wakat wini di la metti na wa kenga lato de ti bene raizindi ti bonti bayidare lato don kwamba yakataba bayidara shone taba taltu sentome rende na to kakabla me bang hi to hadam metti hatta han lora ratiti rabite gombal nabatir mana obna pusum abla kinda hazin beenwa na wan talit kenga lananda ina ngota qabil fula pa mala gizida buaka sinaba to konton taxo la yele bundi ti wawda kenda bilfu wankat kanga tien radamati modran encore pour rien sans la ninkemba ba wawd fonction man combat fungo besa ya kuna wankat la wotone et fa santar pour rien bi ninkema bi payeti ya hando afo bala pour rien bi ninkemi ya mesakon n'est pas congolais ya mainten da fungo sen tonkon songoba to pa mi yuwa da poye la le mbo kam damba song to option pour ya sa ninkemba li taba kombandra ti song deme ya handa iti lafiwa ton zindi han le bawa mikti I pa ma room sa team yor sumbon ti convokinga iten kombala meto mi yone jin sonda robota pousse ti ligi de room sa zazinga si dia convokinga me en pak atomda en kontonda runda ibewa ti na larmtaba na la gizida buakar asidnaba antorongesa yel bunda tibiela meti bininga sampalwakawa aya ragad babiga la bining sen lakawa ya duni fa biga ren gom kanga I fangili wom dalame I vuyalame I mialame atieti
fo sã n yaa biiga lokrã a nenga yaa wʋsgo fo tõe n loka ne yam tɩ fo yaa biiga sẽn tõe n pẽneg neda n tõe n dee ned kẽnd n kẽne n tõe n maneg ned yelle tõe n gom n noog ned sũuri rẽ yaa lokre a tõe n yaa a paango tɩ fo kẽrda yaa wʋsgo tɩ nebã gomd yelle tɩ f nuga tẽegdẽ tɩ sõngd ãdem-biisã a tõe n yaa bãngre tɩ fo yaa bãngda nebã fãa wat n mokd bãngrã fo nengẽ rẽnd lokra nees waoogame wãnkat kãngã fo sã n wa lok fo lebga bõe bi-tɩrga fo sẽn lebga bi-tɩrgã nebã fãa rɩta rogem ne fo yã yaa tõnd tẽngã biiga yaa tõnd ned wa fo zoe n lagma bãmba yã wa yaa tõnd halal meng-menga yã wa yaa tõnd neda ned fãa ratame n lagm rogmã ne fo ned kõn bãngẽ fo ba yʋʋre ned kõn bãngẽ fo ma yʋʋre bale fo sẽn yaa bi-tɩrgã fo yaa nebã fãa biiga ned baa yen kabe n pa rat n yetɩ rogem maas lõngã fãa gil yita beene yaa tõnd pʋgdbã sẽn kulka sẽn wa pʋg tɩ wa bi-kãsengã yagengã la wotone yaa tõnd neda ges rogmã sẽn wẽn n tʋg n ta zĩig ninga rẽ fãa yaa fo sẽn yaa nin-sõngã yaa lokra sẽn be be wã yaa barka sẽn be be wã n kɩte tɩ neb fãa rata tɩ fo lebge b neda la sã n wa tʋ-mik tɩ lokra pa zĩnd ye tõoga pa zĩnd ye wãnkat kãngã fo sã n wa yi n kẽnd tɩ kursa po la be tɩ yã wa be yaa sũ-toog ges wa a bõnd biigã pagã bõnd biigã ra wa bõnd biigã yaa bõnd tẽng nin-kẽem kãngã biige a ba wa yaool yɩ nin-tɩrga la ges tog n doga tɩ yaa sũ-toogo lebga b teesdẽ a zagl biiga yaa pagã zagl biiga yaa ra wa zagl biiga la wotone wakat kãngã bãmb pa le tar dogem ne a ye bãmb pa mi a ye pa bãmb ned ye sũ-toogo rẽnd wẽnna wãn n lokra n kõ burkina faso koambã fãa gille tɩ paame b lokra pʋgẽ ludb roagdbã yoeya n lebg zamaana fãa koamba alagi sɩda boka sɩd naab kẽngã taoor n kʋk n kõ tõnd tagsgo rũndã yibeoogã b yeelame tɩ sũ-puurã sã n yãmb tõnd yaadã wãnkat fãa yɩlle tõnd na n lʋya bɛɛbã tãoogã pʋgã alagi koɛɛ rat n tẽega tõndo tɩ tõnd sã n pa yiisd meng sũ-puurã pʋgã yell sã n wa maan tɩ fo be sũ-puur pʋgã fo sẽn yik ne sũurã bãng tɩ fo sẽn na n tʋma a pa na n yɩ fo manegr ye bala yaa ne sũur la fo sẽn yikã tɩ moosã reng n bãng rẽ n yetɩ sũur kʋʋdame tɩ bõn gose bũmb sã n maan yãmb tɩ yãmb sũurã yik bɩ maag yĩng n wõb n vole la y kiis sũurã tɩ sũurã sã n kiisa bɩ widg yama toars yãmb sã n widg yama wãnkat kãngã n bas sũurã goabga y mikdame tɩ yama na n sõnga yãmb tɩ yãmb kẽnd zĩig ninga la y mans yɛl ningsi yãmb sẽn dat n mansa fãa tɩ y sũudã leb n yike la yãmb sã n yik ne sũ-puuri n degs noy ne sũ-puuri n tʋm ne sũ-puuri tɩ yella yaa wa maan n dole sũ-puurã pʋgẽ yãmb sã n pa gũus wɩsgo yãmb na n lebg n kẽngame n tʋg n maan noy nins yãmb degsda pa gũus yãmb na n sõnga bɛ wã bala yãmb na n tʋl yaa tã wã pʋgẽ bala yaa tã wã yaa bõe yẽ me ra bẽda woto
ndat man ti yam shin yik ti yam pam man su pu tumde ti su pura le bran di yamba ti yek ba jinga jinwe nu pa kwa kat kanga bala pama handat somba me la serada me ti yel buda fa wan to tani sal buda fa of ya fi yemre ya fi zaka ya suli ya tenga ya zaman zada b somba me marb yinga ndalik ne shupuri op tontoro marb yinga an taksti bi tab yawle lek tene songa me yida alagi zida buaka sidna sagla woto na yilen tidra lui beba tan poye la ya confokinga en pak kolonga kotondo tidna toron koyam koykaya bitken to pusba Kom for kinga hanyogonda wa samwe. Rumuna saniri yunga. Nan timam takawa. Etam wa na ti. Asi. Kona ma. Nya howe. Kone. Kom for kinga wa na ti pugudu. Yo kwai. Ha? Sandiki on pugu zaka na. Sobra hanti hedzinga. Zarbam fa rum se kibe tema. Ha siri. Mam ye fo. Ligir patoro. Ayu ya no. Akak set nana. Gay, yo le bra gumu tudu yo. Kelre, mpuhudi. Onyorande. Kelre, ngwem wambala. Sigindinya. Wai, kamsanya. Zakwa. Kom fucking a wane tipu hudum. Am passing your down. La kelemani gunsbu. Yam sandika sasi wa bi getab gul sabeti original abanga selebzime azeka wa wafzu original la sampa gulbe bi pin loba letter sare ndawa ba bansun ko emesi benere ti ite pusum bene yamba télévision à Get Bafan Gil Kapi de pousse da mojuk sababonro ne kugzi de gilli la na parabzanga tunuk bamba zugumasam pousse limdam Bafan Gilli la pousse ro miki le Get ba pousse dina taw damba la pousse yamba radio la télévision sensible targes o lebe la rapport ti idela yam ti nantala taman ken la toda ya siblina kelse antoron yi cassette ta Solange Sawadoro naninga kwayara ti pam lam taba bang bayidara sman la tono yi dimanche dare yi sibre dare aywa bitu taba le sibre la tourne antogis la tourne quoi un certaaba ta yisamer mo sans zinde rasma yiba la torun commune na kwam sandike am penarni kiem san ko sib saglar la winigir san ke neblo mika wenwa ko izugni ngab santika agom dab santenze mestab toto an wum taba an tume la torun commune na king tawre labsan twendik ro mika yel san lo pinda an te ko mbi ba toto to meton mbange an wum lab ken sab toro ta ton ki yarna an yi pinda a Innocent Désiré Zambelongo bamla association jeunesse tel taba sous la table soba nunda zamana lagam nindam zamana be jules point nerba ye patron qui sato sida romin sida gratum mena mame la ya pointi a woto ton takasam be ton son zangar men ner kodum da ya ton son zangar men ni romika en kiti el kan saraton wawa to ton takari san le bonde romika ton hale bonde kodum da romin ki digna zine ton tab suka wum taba bawtaba nan zine ton ni tab suka di ton ko mer commune dans si ala to no ya rete buni gidin ti ro mika yela sambang sen lo pinda
a sõngdame dɩlba yɩdaara vũka nuu soab wotona rasmã yiibã tʋʋma karonga sõmblem wɛɛng n wags taab n zĩndi sagls la wingr sẽn kẽer ne rog mika na kɩ yãgna wɛɛng n me n zĩndi n leb n paas bal tõoga la d sã n na n kell n tik ne sulla taoor soaba tʋʋm kãensã fãa yaa sẽn na yɩl n bal n sõng la tood n kominna koamba tɩ b gã taab nusi n wʋm taab n tʋme tɩ la tood n kominna tõog n yɩdg n kẽng taoore yaa tõndo rog mika saoga la tõndo ning yaa tɩ nebã na n le paam vẽnegre sẽn yɩ ne sẽn looge yaa tõndo tẽnga sɩngre sẽn boond tɩ histoire ne soab me la tõnd ning yaa n na n le tẽ taaba sẽn na le paase ya wala tõnd yapa la tõnd rat n keng b sũuri tɩ boond tɩ olympiade bii ning fãa sẽn tʋmda école a ratame tɩ b sõnga yẽ soab la tõnd me kẽesã na n kɩt kamba tõog n wɩk b meng n karme yaa sɩ tɩ sã ne tõnd yẽ tõnd tagm tɩ rog n mika bɩ kodmda sagendame sã n ya ne tʋʋmda ba yãkdga yembre a polsa wadgo bãmb yẽ maanda sũ-noogo ne koe-zug ning b sẽn tik wotone tʋʋmda vũka nuu soaba b yeelame tɩ koe-zug kãngã sẽn gomd zems n taar yella la a leb n gomd rog n mika bõn ning sẽn yɩ pĩnda yella a sõngda wʋsgo tẽng yɩdg n kẽng taoor wɛɛngẽ bũmb mam tõe n saglba yaa association meng yʋʋre teel taaba b keel n teel taaba la b sog taaba yel buud fãa bãmb na seg sorẽ wã bʋ b geen wa yaa poussière b zugsb menga tɩ rʋʋge tɩ b kell n kẽng taoore tɩ wẽnd be ne a nin-kẽemsã ni tõnd yaa b kẽem rãmbã d bee poorẽ la yapa me bãmb tara bãmb me mor n kẽ sulla parce que bãmb sɩngã bãmb me lebgda kãsem watẽ jeunesse wakat me tɩ b pa boond tɩ jeunesse donc b yapa modg n kẽ sõng b tʋʋmdã pʋgẽ tɩ kala yʋma wãna sãba gũe bãmb le wa kãsem namba tɩ bãmb me yẽrge kõ b yapa zĩã tɩ ket yaa jeunesse n gomda sã ne ministr kʋrd sẽn da get yõ-koglga yelle a useni kõmpaoore bãmb sẽn zĩnd be tʋʋmda taoor soaba mahmud bõn-kũng tɩ b boond t'a ebo mafɩʋʋr yĩnga b pẽga sulla sẽn yaa association jeunesse teel taaba tʋʋma buud toor-toora dɩlba yɩdaara vũka nuu soaba wotone wã raya yiiba pʋsẽ tʋʋma buud toor-toor sẽn tʋma sẽn yãka toogo rog n mikre n buud toor-toor me n zĩnd be aywa benere tɩ d sẽn yɩ la tʋʋdẽ wã d na n kell n sãagame n kẽng gombre be kalsak commune pʋga yaa tẽn-bilsã n be beene la b naabã sẽn yaa sĩnmi naaba maana b yʋʋm yelle ne kiuga sẽn yɩ paalmã tɩ yaa filse kɩtame t'a b la kĩnda sẽn zĩnd beene paama naabã n pẽnege tɩ b wĩnigd b sũ-noogre ne yʋʋmda wa yʋʋmd fãa b sẽn sɩng n maanda wã gomb naba tɛgr n maana b na pʋʋsem a yaa tigr n kõ tẽngã zãnga tɩ nen-buiidã segb taaba n pʋʋs naaba ne b taabo la gomb naba tɛgr pipi koɛɛg ne b nen-buiidã yaa laafɩ yõ-koglgo la zems n taare d sũur yaa noogɔ wẽnna wingd vẽere wẽnna wingd n pa vẽere wẽnna kõda taab yaka wẽnna lagm b taaba wẽnna paas b burkĩndi tɩ buud la woto rog mik me la woto bat neb sã n mi taab tɩɩre b yel pa sãamde rẽene tõnd pa tõe n pʋʋs ned baa yen tãag toor-toore fãa sẽn waka wa yaa mam yapa yam kõamba pʋʋsda wagdg rẽmbã pʋʋsda wa gi rẽmbã pʋʋsda bob rẽmba wẽnna waglba tɩ b zãma mam n zã bãmbame kõd veer me sẽn watɛ buudã neb sẽn be zĩig ninga la naab zĩnd n taase la b yagse b fãa zẽka b naoore na n wa pʋʋs naaba a yaa bũmb sẽn yɩ sũ-no kãsengã n kõ naaba tɛgre tẽngã maana la mabiiri b maana la babiiri ket n yaa rɩ bʋgem me la be neen n bʋgma tõnd pa tar koɛɛga tõnd koɛɛ fãa yaa wẽnna kaood n kõ taaba wẽnna waglba wẽnna sig sak sõngd yĩnga wẽnna kõd rɩɩb me tɩ be tɩ neb sẽn dar taaba rɩɩb n be be la tẽngã nin-kẽem koes yaa bõe sẽn kẽed nen-daarã wɛɛngẽ na maaname naaba moona kika yʋʋm taaba yʋʋm taa me migd ne laafɩ wẽnnaam bʋya t'a yaa wa nebã me wame pʋʋsda taaba wẽnna wat ne wẽnna kõda taab yaka tõnd boog doog fãmb na wagl la barka wẽnna gu naabã n kõdo wẽnna gu tol me n kõ naaba tɩ ya dũniyã woto ba pʋgdame pa loogã ta yembe wẽnd bõos wẽnd fãa wẽnna wogdame la maan barka tɩ wẽnna kell n kõd yĩndaara woto buud ka tɛka tɩ tõog n kɩt segd taab ka zĩ-kãngã kota wẽnde wẽnnaam basã yĩs laafɩ la yẽ woko tɩ tõnd me ket n pʋgda hat d yẽme zã wato n tãaga hata ila masha allah tɩ naam data waoogre wẽnna maan nebã barkɛ wẽnna wilgd vẽere kõda taab yaka naaba me wẽnna wogla ne roga gomr ka
tõnd bɩa ka tõnd log n mik tɩ na pʋʋsmã pʋʋsda tõnd pɛgda wẽnde la d pɛgd d naaba le d wa taa n sũ taaba n pʋʋsa taabɔ la d yik n sãyga tõnd maand la doose ne wẽnd kɩta zãd n zãage la kom-bi-biisã papa poorẽ ye tɩ buindgame tɩ rõnda yoomda na pʋʋsmã yɩɩ toor zalle sã n ne bõmba gesga pʋgẽ tɩ b saagd n tɩ vẽere ned fãa na sẽg bagdo tɩ tʋʋmda pãng yɩɩg woto rõnda wa na pʋʋsmã pãng yɩɩd sẽn sɩng n maan yoon fãa wã tõnd datame tɩ vẽer woto bɩ tõnd yɩɩ n bao karaag n keem malg tɩ yaa sõma tɩ tõnd naaba yiisi be tɩ tõnd maande tɩ ba lagm n zãag n kẽng Côte d'Ivoire Ghana wa yugi wogdgo buudã sẽn be goabg la rɩtng fãa gilli mesaasã taame tɩ b fãa gill yãk yãkre tɩ d na n yek taaba ba yirẽ wã tɩ d lagm taab waoogd naaba tõnd kota wẽnd winigd vẽere ne taasd vẽer nin-sũ-noog na wog naaba yõore yoomd fãa bɩ d pʋʋsd taaba pʋʋsa naaba ne taabɔ pʋʋs nin-buiidã fãa ne taabɔ wẽnnaam kõb tõoga tɩ b wat n tɩ naag taaba tɩ ba yirã la kaale yagsame gomd goabga rɩtgã poorẽ taoorɛ walla d pa welg ye tõnd ne la nabiisã n be ka la bãmb la naamã daarã tõr yɩɩ pʋʋsem la sũ-noogo n kõ gombd ne buiidã zãnga la naab sẽn wa n na n tɩ komb b koɛɛsã b kosame tɩ yõ koglg kaalmã sẽn be burkina ween-vɩɩsã naasã bɩ wẽnd kõ tao dẽmba tõoga tɩ b tõog n zab ne nin-kãyã bad bãmba rogmã tɛka b nan ka yãnd yel-kãyã buud ye wẽnna gãneg zamaana bãane wẽnna kao bɛɛbã me dabre wĩndgã yʋngã wẽnna kaob dabre an kem fãa na wa saame tõnd doaara wẽnna kaob dabre wẽnna kõ tao dẽmba tõoga tɩ b sõng taaba tɩ b kiisa tɩ rɩ nafa tõnd n yɩɩda gombd naba tɛgr n tõkd nanamsã naas n soaba sẽn dɩt gombd tẽngã pʋg la sẽn ta yʋʋmã waɛɛla woto la b sẽn zaob zaoorẽ gombd me a bɩ kalsa commune rat tɩ yaa tẽng provinsã pʋgẽ zak n lao la a tɩgr ne taabɔ a nin biigã ne taabɔ pʋg neer wobgã ne taabɔ a gembaal wobgã ne taabɔ aywa rẽnd yaa sẽn zĩnd a mermo patron ba tẽng la woto ne mermo patron fo pa yel woto fo na n yɩ bɛ paal fõ sẽn pa be ka rũndã wã la fo na n dõda n pa sake rẽnd na n leb n pʋʋsa naab taab n paase wẽnd wĩneg b vẽa woglba kell n bas zamaana bãana wa vɩɩla ay vẽer bɩ fo tɩ bõos biisme yũa la bas tɩ n pa bãng yarg ne naame yarg yaa biisum rẽnd d na n talla taaba n kẽ tɩ sɛba pʋgẽ wakat kãngã tɩ tõnd buud naaba la sẽn pa be rũndã Alphonse Wedraogo kɩtame tɩ tõnd na n bõosa b zĩigã n dɩk a Thomas Sankara buuda sebra n taas yãmb la l'observateur paalg sebra nenga a yiibu ne nenga naase zĩigẽ la d na n tall taaba n kẽnga tɩ a yẽsga naaba b sẽn boond tɩ diplomate Ismaël Diallo koɛɛsa loogr poore yɩ kaset pisi la a nuu-sabã la b reegẽ yẽ yɩ décembre kiuga rasma a yooba daare salle de banque sẽn be waka 2000 la adãn chef major sẽn dɩk b vʋʋsem tɩ yʋʋr boond t'a Laurent Ilbudo bãmb na n wingame bãmb sẽn yã la b sẽn wʋme sẽn kẽede ne octobre kiuura sẽn piiga la a nu na n wẽn dɩkra sẽn zĩndi 1987 yʋʋmdã bãmb me togsgã yaa sẽn na sõngẽ tɩ vẽenemã tõog n puki yɛl yẽne zug b ra yaa sergent chefo yɛlla sẽn wa maandẽ wã wãnkat talla bãmba n tʋg n kẽes roo pʋgẽ woglg bãmba bãmb ne b soda taaga Drissa So la Hyacinthe Kafando wa n yeela bãmba tɩ mam sã n pa kʋ fo wã yaa fo sẽn pa mi baa fʋɩ tĩirã a Drissa So ne a Claude François Zid Wemba bãmb me kɩsa b kaseto zaam n daarã yaa sãn Évariste Baroya Aboubacar Derme ne a Ruketu Soma yɩ kaset l'observateur paalg yʋʋr yĩnga n dɩk koɛɛsã ning b sebrẽ wã tɩ tõnd na n pʋgẽ n pʋɩ ne yãmba
windiga meti kasita rãmb b na n kelga yaa bãmb koabg la bãmb piiga la a yembre b sõmbame n pio chambre de première instance tribunal militaire a taoore sodaasã buuda roog taoore ned fãa kɩs f kaseto sẽn kẽede neb sẽn mi bũmb ninga octobre kiuura sẽn piiga la a nu yella zugu sẽn zĩnd conseil de l'entente wã yaa zĩ-kãngã la lasd n chef major sẽn dɩk b vʋʋsem a laurent ilbuudo tɩ yella wãnkata b ra yaa sergent chef wat sẽn da togsdã sẽn na n wingi bãmb me sẽn mi yel-kãngã tɩ bale yaa bãmb n da yaa taoor saba sã n yaa ne yõ-gũudbã sẽn da sõmba yãag presdã wã n kẽng conseil de l'entente wã b yeelame tɩ bãmb sɩdra zĩime zakã pʋga ne a Thomas Sankar Kwamba Philippe la Auguste la sẽn wa n zems zaabr wãnkata tãab sẽn loog minit pistã n digd zaabr wãnkata naase presdã wã yiime tõnd kẽ mobil wã la naabã sẽn kẽ mobil la yaa a sõmda dɛɛr n da yaa chauffɛɛre tɩ tõnd na n dɩk sore b reng n taa présidence n dʋʋn dɩk sɛba lebg n sigi tɩ d na n kẽng conseil de l'entente wã mam sẽn tar conseil de l'entente wã n sigã n vɩlemsame n ges koabg la rɩtgo n pa yã bũmbu tɩ mam pak naaba mobili tɩ b sigi maam n da zãad b korgã la m zãad bugrã bila b sẽn boond tɩ pea wã rẽnd mam taame n kẽ goeele bedr n da be roogã pʋgẽ tɩ boond tɩ divã yẽ saba zugu la mam rogl korgã a ne bugrã wã la m loog n kẽng secrétariat wã na n tog n sõse ne y tʋmd n taase sẽn be beene na n pʋʋsba am kẽ tɩ m na n pʋʋs bãmba wã la mam sẽn wʋm bugraadã wẽedo mam sẽn wʋm bugraadã wẽedã tɩ mam wẽnem fotone tɩ m na n looge mam ne mobil am ges mobilã yaa sẽng sã n kat yaa b lɛs kõn paoor mobilã la sẽn nudgd n kẽedẽ wã n bãngame tɩ yaa yelle wingame tɩ mam sẽn lebg n gilg tɩ m na n yi mam ne a yasen ka fãnd n seg taaba neng ne nenga t'a yeel maam tɩ holɛme t'a m zẽk m nusi tɩ mam zẽk nusã t'a a reem n bugrã wã la a kɩ tɩ b yãa maam n gilg roogẽ wã yaa ad zũma wed raoogo tɩ boond t'a otis n yãa maam n gilgbe mikame t'a a nakulmã wa n paasba wa n mik maam beene la yeelame tɩ pa tõe n vɩlg n ges zĩibã a yembre vẽenã fɩɩndame zĩig zãnga n kɩ tɩ ned fãa yaa tɩlɛ tɩ f sulg f zugu wãnkat kãngã la vẽenã kiigrã loogr poore b tar la tõnd n kẽ vɩla wã roog pʋga mam mika a soodrɩsa beene na die n soni b leb n tall b la tõndo n wa tog n ta zĩigã wa sobg wãnkato wa n zems zaabr wãnkata yoobe n digd zaabr wãnkata yopoe n kɩ tɩ pag tõndo couloirã pʋga mam wʋmda poe sẽn zẽkde tɩ maan a ya sẽn ka fãn tɩ bee yɛɛne pa na n bas tɩ d kell n koba la a ya sẽn sɩd wa n waame ne neba a sʋkame yaa a lorã be yɛ la a gesa maam woto n bas n yõgma noore n yeele ad mam n pa kʋ fo wã yaa fo sẽn pa mi baa yemb tĩirã rẽnd kaseta sab togsa wotone yaa vẽk n beoogo yibe wãnkata nii digd wãnkata wa y soka la a Gilbert Gengeeri a yaa sẽn ka fãndo la a tɩɩbo wa na n kõ sore tɩ b yiis bãmba n base a tɩɩbo wed raoogo
yeelame tɩ tõnd bãng zãd mense goma ne tõnd wotone wingame tɩ Badar Zabre rat ye tɩ octobre kiura sẽn piiga la nu 1987 yʋʋmda Zabrã Laurent Ilbudo ne neba b ra ninga espoir a teedg boond tɩ tenid espoir bugraadra yaa nu sẽn bugraadã sẽn boond tɩ pa rãmba tɩ bale bugraad nins sẽn boond tɩ kalashnikov rãmba bãmb da bee mobilsã pʋga wãnkat kãngã tɩ yaa espoir daare la woton wã bʋ-kaoodbã na n sok b lame n gese yaa ãna n get yõorã gũubu yãmb sã n be conseil de l'entente pʋga ãna n gete naaba yõor gũubu président la chambre soka wotone b yeelame yaa tɩ yaa conseil wã n get yõorã gũubu bala yaa conseil de l'entente n get rẽnda tõnd fãa be a gengeer zug maasme bale yaa seneka sodaase tõnd fãa ra yaa seneka sodaase a gengeer la d patron la sãn yaa présidence du faso yaa b sẽn boond tɩ aide de camp wã yẽ goam la tõnd kelgda la sã n yaa conseil wã yaa gengeer goamã la nebã kelgda b leb n kẽnga taoor na n tʋg n sok n gese naaba yõorã gũudba sẽn tʋg n pẽbã n yɩɩdã yaa bõe tɩ yãmb pa tol n tõog n tall yãmb sẽn na n maanega yella sẽn wa naam n yɩ to-to wã wingame yaa yã wã yaa bũmb sẽn sogre la waangã yaa bũmb sẽn ling tõndo kaseta sab wingame tɩ sã n yaa ne bãmba wẽed sã n da na n wẽ woto bãmb sõmba tõog n lekame la yɩ lingre leb n paasme yaasa yaa neb n zĩnd beene n zãmbe tɩ tõnd nengẽ wã tõnd lebga wa maang bũmbu wa kell na n kʋ tõndo n sarem n deglg wãnkat kãngã yã wã a yɩ bũmb sẽn yɩ yel-wẽnd hakɩɩka la b leb n sʋkame na n bãngẽ soldat de première classe Traoré Bosobe a ra lagma Laurent Ilbudo sul le pʋgbe badaare la lekra yaa vẽenega a Traoré Bosobe ra pa lagm tõnd sul le pʋgẽ la tõnd sɩd wa yãalame rẽ wã tõnd sẽn gesã yaa yẽ la zãmba saba na n yɩ yẽn tʋg n togse tɩ naaba waame tɩ tõnd waame la b sẽn wa n ling tõndo na n bãng tõnd waangã lɛɛre n kell n maan wotoone la mam wʋmame t'a pʋglem tɩ mam babsã log tɩ rɩɩra yalgdo n na n tʋg n gɛsa la mam sẽn ta beene wã a pa sakd n na n ges maam ye a yuusda a nenga wotoone n bãngame tɩ yaa yẽ la zãmba saba a Laurent Ilbudo me yaool n na n leb n sakame n togse tɩ mobilsã tãabã pa tõe n tong n kẽ conseil wã pʋgẽ tɩ yaa wa bũmb sẽn solg n maane rẽnda rãamd maane tɩ b bãngẽ tɩ neb la sẽn kẽena ninga a Traoré Bosobe taalã yẽ me yeelame t'a ninga taal ka ye a pa tar kaset n wingdẽ kaset ka y wingdẽ tɩ yaa nin-kãngã n tog n togse rẽnd zĩ-kãngã b yeelame tɩ komando a ra tõe n wa zĩig beene n gũud yãmb wa la sãn da be beene n wab n na n kʋa n gũud yãmba yãmb da na n maana wãna la sodaagã yeelame tɩ pa tõe n yɩ woto b sã n da be be n gũud n tõndo neb me da na n togs tõnd tɩ neb n deng taoore n zĩ n gũude fõm pa togs tõnd tɩ bũmba yaa b sẽn da pa be beeno bale a toma sãn ka da zoe n gomame tɩ mam wʋm a yeelame tɩ yẽ parat tɩ b sɩɩsa Blaise Compaoré zug zoobga yembr meng ye a parat tɩ b sɩɩs ra wa bɩ ye rẽnd zĩ-kãngã tõnd yetãmba tɩ yaa kiba n zĩndi
tɩ zãmb zĩndi tɩ b ling tõndo n tʋm-tʋʋm ninga sẽn maana octobre kiu rasem piiga la nuã tõnda pʋsẽ pa bãng tɩ badaar yibeoogo soda bɛd n zĩnd ne taab n yẽs octobre kiu rasem piiga la nu yibeooge tõnd pa wʋm kiba kãnge rẽ fãa lagma zãmba kugrã pʋga la lorã ilbuud loogr poore b la n le kelga ned ninga sẽn yaa bãmb pʋgdga adjoint chef de corps sã n yaa ne sécurité rapproché sẽn da pẽ naaba b yõora gũudb wɛɛngẽ boonda lame t'a Drissa So rũndã b bee vʋʋsg pʋga b yʋʋm pis yoobe la yopoe zug la wotone b yaa lasdã sheefo Drissa So waame na n kɩs kaseto tɩ yella wãnkat tɩ bãmb da yaa sãrsã da bee Senec sodaasã pʋgẽ n be pʋa wilgame tɩ bãmba tʋma bãmb conseil b kẽnga conseil de l'entente wã n na n tʋg n tʋme octobre kiuga rasem piiga la nui boonda dame tɩ l'infirmier major woto la boɛ n boonda b lagma neb ninsi sẽn kẽng beene révolution wã saamba yõora koglg yĩnga la bãmb gomda tog n doog la a lorã ilbuudo gomda zugu a Claude François Zidwemba me lagma bãmba Alphonse Tuina lagma bãmba a Claude François Zidwemba b sõda yẽ yʋʋrã a wali la y wɩd raoogo bãmb me yaa fãa yaa sodaas yaa groupe yãnga sodaase n lagm tʋʋmda pʋgã Drissa So wĩnegame tɩ 7 heures n tʋg n tãag zaabr wãnkata tãabo 3 heures bãmb pa na yira n boond tɩ palais wã paaba zakẽ bãmb da bee beene la président Sankara wa n yiime tɩ b looge tɩ b na n kẽnga conseil wã la b reng n tʋʋg présidence la b yaood n na n kẽng conseil wã la tõnd sẽn ta wa pa yãa zalemse la tõnd wʋm bugraada sẽn sɩng wẽebo mam wudg n kẽ couloir wã secrétariat du conseil wã bee beene la wẽedbã b kell n tall la wẽeb wotone hal tɩ a pa yɩna ne ned fãa yas gãande lamlg pʋg tẽnga Abdoulaye Goem yaa Thomas Sankara chauffeur a yembre a yeelame yaa tɩ mam sõnga tɩ yẽ zɩɩmã raagda wɩsgo la mam da pa tar baa fʋɩ n tõe n sõnga ye n pa tar tɩpg teoogo n pa tar bũmb sẽn tõe n sõnga kɩtame tɩ mam n geta woto tɩ sɩd yaa sẽn togsdã zɩɩmã raada la wĩnegame tɩ sã n yaa ne zĩ-kãngã b leb n le gesame tɩ taal ning b sẽn ning a Bosobe Traoré wã taal kãngã leb n le waame tɩ talaata novembre kiuga rasm yiiba sẽn looga la b ra kelge nin-kãng saba la bãmb gomda loogr poore yaa Claude François Zidwemba la bool n na n kelg wãnkat kãngã Claude François Zidwemba bãmba yita a Yasen Kafando tẽngã wã rẽnd b yaa tẽngã yembr neba yẽme yã yella sẽn yɩ to-to tɩ b na n kʋ président Thomas Sankara ne tũud n taas piiga la yiibã la gomda pʋgẽ yẽ me tara sẽn paase n tõe n wĩngi tɩ vẽenem tõog n puki yel-kãng zugu b yeelame ya tɩ badaare bãmb da bee Sorwes bãmb da yaa soldat de première classe wãnkat kãngã yɛla sẽn wa n maandẽ wã la bãmb da lagma naabã yõora gũudba octobre kiuura sẽn piiga la nu 1987 yʋʋmdã a Claude François Zidwemba togsa vẽeneg fasi ne yeel paal sẽn tõe n paas beene bala beelame tɩ bãmb sẽn wa n ta conseil wã wãnkata tãabã sẽn wa loog minit pis tãabo mam da be biro wã noore n zĩ a Sankara sẽn be roog ning pʋgã mam n zĩ noorẽ wã
ne nuuf wedra wo la ton hanta werma be ne zinda yi ling ne mam ti amwa ne mobile sin nu dugdin kiere conseil wa jikanga mam ne na yetum na yerga moi ti avena ha sin kigri anu wedra pa jikang pour ti mam na modra mo sa woron ki biru ni nga sankar hambe yon ne yakabo ti asankar su kuma ti andam la han tiyoda ti mam yeti ya bles kom pauli yora gudba bale mam menga banga chauffeur ninga nda wenda mobile la abisa ton yemre nganar ton it pusa zutu mam da gain kera ader somda sankar chauffeur hein ob ku yenda mam da lebembe awali lay wedraw sayre ob ku yeme relor poli arzuma otis wedraw ayelam tana we mam jugo tayasen ka fanieta ya hananda mam wom da président yi to en 4 kang mosan président yi wa ayela me mam kontam menga mam ye papa am vi o hon ton jen kam juga ngese ara ya wan ye yam hu mbura da sin chal wedo zi pour burada weda yi mam womba tek la renda ya woto na ta sa rodrisa ne da yamba ning tal zinga pour hein yena talma man kien ro pour le lor pour le talma le kien ro rato ro kang pour hein a drisa so na Laurent Ilbudo rabebene ya yawa yi kaset ninga azidwemba santon rentas zinga pour leba talila mena to winigi te agengere zinka kwaera na mbauti bamne kaseto asaba yemre gomne taba bukorba tawle winiga metia pipila woto ne kaseta ram sing piore net fa nan tos a mehem mila hinya maître Olivier Yelkuni si ya genger songda yela meti bamda ta meta gengere na Laurent Ilbudo gomne taba ti ko yesbe be sergent chef songom gomni san ayela meti octobre kiwara sam piga la yoba ya gengere wa yis bamba ya bangome novembre ki rahmawai lor pol la kaseta sab hangoma a gengere sid yelam tia sida yakita kaset zikanga tia octobre kiwara sam pila nu dar yon suka labo anto rien ti neba la paria ti mam dik kwayra tas capitaine Blaise Compaoré ti capitaine Blaise Compaoré yeli top tu yisba lenkiti vekambe ora mam sil konore to obisba ambase la neba ta menda kiska seti eti agengel henzen kanuga eti antraole ya wa hon konor to man yelle agengel tunuga bene na kis venam tinuga zenkran yepa ne sodar pour nugu zenkran ndati yele to man yelle bam sen zekab nuga amada ya na ye tambeka wal ya pusum la zenkam pus sampalin Etienne Traoré c'est Jean Koerninga par un bébé né bam pas un comme nous on connaît tout maniele ba yemri gingere gomda soit to pass la otona ya sida te ina yansa zikanga ne buda kwesa
la de leben gubero daar bi de boot naba Alphonse Fonse ya wogdo na brazan na ba pulma wen han wa pulma na ngume to biga wali kan ketabero antasia nan wilgamente ne ba bangti projet bon Ghana ratelemete sheko kira kwaya Ghana na yi sibra son wata décembre kura son pila yimna la pana yi pa projet ban ne ba bangti le ba wora kane ya sakni ngap son bonte silmi yira ya kamo son sura zugo yam santa sa ne station sodigaz mo ville nouri tombala jinga pazare ne sodigaz ya mettre ko bisibala ne sodigaz nouri tomo den da elementi ya sibra yung wakata wai la she kira kwaya se a projet ban she kan na man gan kanga nimbu ida fakil tepinga den hilamba ya sheka docteur sheka lead sana ya bamla tumda banyokor galim passé sana ramatulay sheka ya bamba ya tumda banyokor se awa be ne ba wayi wisro tia isa melmo san fiaka nyam kama isa melmo san samba me ya wisra ha isa sama tabna la kam ken sheka jama dan kele wisra passé la wana tigmo blafi la wida blafi ti gomni ngap nandika aton naf zamana fa gilli ten damati alagi zidabuaka sidnaba manda ji to bonti savan ji atara yamaku atara bisape alevantara zeng samparenda ti itwen wapam aya ton palam timba fui palam bumba yemre ya jiwa naturel ya soma nsongodiamba Noël sa kipsa han watan isan sokli menga wa sin komanda rapinda ipam da men kon zakramba to biyo bum hunta lafi bum ya soma neba ti idli Burkina Faso bumba paziniga to ya kane la ya tondo nan sin ton han tumda saba ribo anyubu la ribo to tole wat ni winiga faso d'enfani au funta et un chambara la tien winiti aton me tirlam la Burkindi boom la renda inan kenga me antu song neba to ko subtedo la lebron wabo Cité nouvelle génération zugo ton meta appartement ni ro bed bam kwaba yamne immeuble han ton woto eta ha ton na mana appartement bed bam pina he de type F3 ci tengra te ton kelenge heman boutique bed bam pila nasi kawaya appartement F3 nzoen sazanga yamne to woto ton na me eta ni ro bed bam pistan F4 amba la villa bedbeda F4 ni F3 compel hami nan bingir zininga mpa ni kombiya korong ziga mpa ni yinga wikir ziga mpa ni reme ton nan talla ziga hentuen gar motewa ni mobilewa a hannan tawa zi kobra pisnu ton nan talla nasa mbulsa bombo na sobti fora rama yime nan zinda beni haya mpa ni ziha fana ninga bugum damba ringa yam taksa ne ba yo ko ko yelbi nge sito na mengubuga me ni ne ba mbebe ngete nyokolo wen sa commune pour ti pa motor za para za patari aria Abdul Service International man bunkan cité de la nouvelle génération. Cité de la nouvelle génération wa ya zaks la villa ramzab la korlonsi ya nana aleven palit yam wengai makro hectare yen yalam pourra ya zaks la villa ram ni yid bam kwab la nanne yam jile ngi samti bogonta yam dawo nanga bola nandike ngi troga sawa awu mamla ro ning ligi ya toura sawa mo fi signeta cité de la nouvelle génération la simbe bororo minute pile nous ni natenga sa commune pour la wana yiki lafi wa iko mzemsam zi bebe like aserse ya soma ton na yikada azugula woto ne spaghetti wa nada lembe
Spaghetti la ma wenda table non ma paye marié. Tiens là ben aller mon gars. Spaghetti que nga yula la bay. Spaghetti Stella. Spaghetti Stella. Stella. Bon tifo. Diga. Nyam tun pa pat Estela a spaghetti wa be gram kobisi la puhnu ne gram kobisi ko kieta be gram kobisi Burkina Faso win visa nasa fan Estela ya spaghetti ramba fan ataka Ouais. Comment café wa? Wa fo yu da fan. Non. Kale bisum kamte. 1000 gros wa. Patar 1000 gros. Comment hada? Ouais, mais oyu, a fouetté bide. Pas rien yé. Al kayure. Obtiens pas mes enfants. Pas ton garçon, il y a 1000 gros. Yokinga, inandame. 1000 gros, il fa la vigninga. 1000 gros familia. Ya ton runde bin zomninga somnom san patar makantar elemental vitamine d'amba. Un son ton la fi o wenge. Abe kor pour 1 gramme kobana san lebembe sachet pour 1 gramme pisibou. Burkina Faso wen visa na san boutique san lebem passe alimentation là bas poussin. 1000 gros. Allez à la fin code fin. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba c'est qui? Saba c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, pour mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Zak Saba. Là ici, comme faut chinga hanyoronda wa samwe. Rumuna saniri yonga. Nananti mam takawa. Et moi neti. Ah. Asi. Kona wa. Nyawe. Kone. Konfo kinga wa neti pugudu. Ha? Posandi ki on pour zakazakanga. Sobra antier zininga. Zarbam fa rum se ki de tema. Ha siri. Mami fo. Ligir pato. Ayu ya no. Akak set nana. Gay, yo le bra gumu tudu bio. Kelre, mpuhudi. Onyorande. Kelre, ngwem wambala. Sigindinya. Wai, kamsanya. Zak baba. Konfoking a wane tipu hudum an pass nyogon daw la kelim mani gusgo nyam sandika sase wa bi getab gul sabeti original abanga selebzime azeka wa wafzu original la sampa gulbe bi pin loba letter sare ndaw ba ban sun koy mesi benere ti idna ke lankenga tawle ne de chansera isamel mo sanfo zada seba ya sida ti l'observateur parle sibra de ngani zingi tala ton ne burzan commune abiele me ti tanso so seti tame ti nam sigia nimbuide yinjide so ninga abson ti route nationale 22 un pays dasma semaine dawana tanso so sa riqa sane wala sura so ninga abson ti route nationale 22 ya wogoro ne jibo suka ya lameti am sa waken nam sigia ane kaifai suka lameti optil rondo ndera bene enyam zanga obnyo da neba oblimon kuda sane wala neba oto ne biho 20 fajil tepi Burkina Faso benen sensa de nimbuida ya man sun samse enjet bahabam zanga songor pusum patulum be tibi na njit sura zaman décembre ki urasma yo 2021 yumna lapta tempo te tawdama na wuma koisa politique tawdam ne sudasa na wume sa ne kaswa laba me sandat bomaninga Abdou Karim Sawado man kaseto te nan tien sebra pour
a wilgament nam sigiya a be kilometre kwa bala piso po woto ne na tenga sen ya wogorga la wogoro ne jibo sura zuku e la meti a tembedra yi soba sambe burzanga commune de Pora e la meti henze mesu mata woto ne ina mi kameti a neba nzoi tan so bon sur seninga wa ik ponk zinga sai ne nam sigi woto ne la ye la meti tan so bon sur santar morbo to noa tenkanga sambe bam so mo bam to arane sum to aran sukan aye imi kamenti la fi pabe tirasma no rason lo to no ina mi kamenti tan so bon sur san nyanga sai ne wala morbo buto to sol mo bene den kitameti nimbuida ye patwen en wimde sai ne yel kanga suki ti mimi ti sambe burjang ne jibo suka patwen le me yin ken jibo o patwen le me yin ken burjanga ti fangil kibli njida woto ne ti bezin e me kitameti nimbuida na man supuri parba kwamba parba yine observateur ruqdo laba vuga aya ti kombisa ni kemsa o fangil tepe yimi lamtaba tabna kelem bolok soro woto ne en kiti kana fangil tepe yala soto ne la yelementi obwilgame obsun samse tenga taw dam sam pasulugu nanjese sayne bam zuluisa tinyo ko lokal ma kelen kir pa foto ne tibam benin bana poka parba yelam ya ton sirba ne ton kama o pare to en keng burzanga pa to en keng jiboye wakat bude fam sandik sura tek de nyoblame tek don kublame wakat ninga ta so sa kel da nam sblo tone ti obyam yakra fa jil chapi ya ti nam shigi obna tonre halak nimbuy de fa be ne burzanga e lamenti sam yiwo tone na man sotoka aye to lo ya susam susco pa ba wilgamenti ton dum sa ya abkelen wo ko ton dum sa fa jil chapi an talenti on ko ni jibo da wogo tan so bon sotsa ade abam ma susura ma andap sandate ne ba yimot paton kis ba ne ba yimot paton ma na bafi ami kamenti abotone ton me yi me na njide sura wotone wini ton su samsi ti ton so mauda ya ton me ngana pam faari amay muna sawaro son torse reta zada vuri zeka vuri anti het sagana zugo ayelam ya ton paton kuronde ton patolon ton ron koy ton limon paton pa ambara ni ngasembe kura wa man jere wi wapura yam santa ton han keng ni saret sana ti ngambawtero wi wapura mikrema to biye kra ton non die saret sa ton bi kanati kum kay nyudi rib kay den oblemen kitara ton meti ton paton yi ken waton sandati ton ya wala ne pampa burkina beramba tol hon basa ton woto na sayne salamata gansonri sangum la man su samsung ya ton sidba ming paton tumo tumai ton sidba ya saba be paton zugi o paton kurkutu ton me ngasanda man yakata man ruda ton di paton man yakdo paton man rudo la ya moyin ti tan so sosa wata ke ta ton nan woto ne ti ya waton di yimbala en beduni wa tabna taton nam hodo to ne la burema kinda nin kan asop kenga tawran tin yele ton sam bezini ngawa ya ti bangasa ti yella ya yelmenga ton ya nebni si option wa ndiki yella balan dugol balkay ton la hampa man ba fuya ton ba mi ton haman bu mun ninge la sayne tan so so sa ngana na ken ninga ya tabna kiti nam sigi kel pa kom la ko nyur puga tibam ton ron woronde nam sigi hinda ya sor ti nam sigi le ba sori bam son ton tume bam handa ta fajil chepile bam mo be nam sigi bala ma ndab sandata ya woto lab sandata la ya ti bang ti tenga taw dam sa ya olambase ti nam sigi lui samson so so nu to bo kende ga woto ne idmi mi ti ne pa fajil chepina mana sun samse ya tenga fajil chepi kongri ya burkina fajil chepi kongri yi la me tip sampa yi kan yon taba an wane jitare na yi togo san ya ne wala VDP rama VDP yimri apasak nan to so yure yelemya ton hambi kan wa ton tarapanga la yati bang ti ton ha yon sombo ton panambasi to man ton ni mam data menti sodasa detachment ninga sembe burzanga ne tengan ba ndamba sembe 14e régiment interarmé wa sambi himpa yir kilomètre pi woto ne kanu ob yikan kense men tum puga te gouvernement wane tongo wa koba to tongo man ton yilla data man te man yilla ta taw ne tulum ya tari ya wakata lo to ne sampane wakata lo dum de sa wayete wakata lo me sa
aye ina mi kamati libra han sam zanga ya hakim han kenti yawlan datan yo it sana ken antera a son payimdi sawaro yele nin kan so be elementi sura bam mboloka otono bam mboloka la zanga otone halin gund wakat ni bam yella hanna manre elementi bam sen ya hotobna bogoda zugo tono elementi bam panyerade kitamenti nebni senda kenda ba sura zu fa mobile saram libra dame enti her wa ko senda yitub jibo on watandam libra dame te net fa libra de ton yela ton parat net ba yimre pa net ba yimel on la ton bawdi ton hon kota tenga taw dam kila tondo ton kota tenga taw dam dik ton yela man yelle ti ton hon be kanda tankiwa renda matu bi kan fa tondo ndatun ta yuma tabo tone ton be kane mordo tone la rufui nam sigiya ya tan so so sa wa wen ton yi nor pisika la ton patolo man pan kom samba bilfi den da meti ringa me ya na mara metu tumde la branya san kawsi ti ton hambe zini ngawa ton be rap men pour akika ti ya mi meti pan kom sama ada singa yi pasari a peine ton mosa la ton de olon tempa ma tonri ada woto non la bibi ha kelongum ta sura pugi ta nyasen nenin tam denda ya l'observateur parle sibra nga nuwazingi Abdul Karim Sawadro man kaseto ti tondari kanta hadiam aywa Ismaël Mo Sanfo nan pousia yambarka tinna yaara nebto ko so te de bilfu la lebon wali kankete te kontaba Madame, wana wuniga yam tanko yam ton honwere. Bana yam be Abdul Service International. Yam duta mi ba ya wusuko. Donc ton mi yelam jet hawaye ten to manen hap quoi. Yam we da sima ton na wan rare. Ligida hambe mal. Ton ten we ton na tabrare. Ba ne yongo. Yam ne ton lizina ya wotoa. Ton on kan wen wuso rare ya sima ton pire. Rare. Et puis Abdul Service International kale tumni tanko mama. Madame, den yam paki city tanko mama ya shamai. Ari ya ba manwe. Inange wa. Oh. Madame, yam nem ya. Ay bahi woto bala. Bahi woto. Yele tu kenga waton tanko manje. Nyamba burugiye. Nyamba do ko fatti do. Ay, da lorier. Je hingira. Abdul Service International wuligida nyam zaka totori nyam nyakri ndata soba le bang mitifa ki kamene teden tar panga antar sandi. Abdul Service International propriété immobilier signa sombon yida tabafan sous région poa. Mamerata woto. Mam nengawa ko tulo bala. Mam je talam te cool. Wai, nente cool la wa, ne ba fa ya cool. Faut sanyu te cool, faut rara fa ya cool. Nous construisons 100 appartements et villas sur la cité de la nouvelle génération. Sur cet immeuble R+3, nous avons 40 appartements de type F3 et 14 boutiques au rez-de-chaussée. Là, on a un modèle d'appartement de type F3 tout fini. Waouh, maman, c'est trop beau ici. Juste en face, il est prévu un immeuble résidentiel de haut standing, comprenant 30 appartements de type F4. Nous avons des villas pavillonnaires de type F3 et F4. Il est aussi prévu une crèche, formidable, une maternelle, un terrain de sport, plus de 150 places au parking pour les motos et les voitures, des fourrages, une centrale solaire pour les éclairages collectifs. Est-ce que vous avez pensé à la sécurité? Oui, bien sûr. La cité sera entièrement sécurisée, fermée, avec un contrôle d'accès. Dans la commune de Saba se bâtit un important programme immobilier réalisé par la société Abdul Service International, la Cité de la Nouvelle Génération. La Cité de la Nouvelle Génération est une écocité qui maximise sur l'occupation rationnelle de l'espace. Sur 1 hectare environ, il est projeté la construction de plus de 100 appartements et villas. Votre choix s'est porté sur lequel? Chérie, on prend lequel? Le plus cher.
La cité de la nouvelle génération est située à Borgo à 15 minutes du centre-ville dans la commune de Saba. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes en bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Benere te ina mbabsa Issa Mermoz Sanfo te tombas di son la télévision. Et là maintenant na un révélation quoi ça porte révélation ya le pays sebra nenga pisi bazini la beberunda ibeoran. Région tala ton une région de l'Eston a bulgamente yon ko calme a des tensions source pila yibu la bukuya région de l'Eston. Abia la menti ya son tourné Burkina Faso Sudasa ni Niger sol mo Sudasa son fauntaba lapton na ku san tension source ban pila yibu sambe son bon te groupe de soutien à l'islam et aux musulmans wa to bon te jenim nenda tum kanga tumame ye la menti ya tankuna die yaka a solmo ane yeri taji ya gurma province wa la tum da Sudasa sule yiba yi décembre ki pipine décembre ki rasma yiba labrika na ki we wan tum kanga budu an neraba tan so source futuri ya winto sin yitin a Burkina Faso kane aria Sudasa yobe en yeman kalam bene sane ki bayet sampame be elementi futuri Sudasa sul son bebe no ya komandari province wa région de l'Est au Burkina Faso kane aba kena ne mobile la mobile tirando bon puhurum zugu la bon puhurma sit puskame la tengni ngab son bonte kiru pel kiru silmisi ya bene la pusukungo tone la be elementi mobile son do bon puhurma pusuko tone wa yi décembre kiras manwa la ya Sudasa yu obtonde man kalam yel kan apuka den liman wa pasa sun sam susco sane Burkina Faso ramba tena kof me udalan sol moi be elementi tentum da yembre santum lafi wa tum nore yemre poka kum la biande tena kof sebra mi elementi obi la bamte obia kum
la kuma yi dimanche décembre kiura semanu 2021 yumda la bien kuma tena kofi ya udalande province on et la mette à région du Sahel non la bien la mette kuma autono ya tentumda santumda CSPS on tena kofi ya lotore en tun bene la neta mana kala motone la bien la mette attention sur sandanda yok ne dans l'one auto décembre kiura semana son laurent la ya lora pore la option wanti yanda kuma autone ti rega den wakat kanga te kelanta la ton kengne suru obligamente karsam namba tan so so sesti to wonbla bene la parle kolse ya kasan ikola ni jurum la tan so so sasum para elementi sane aibi o san man kibarati obligamente karsam namba lapsita onore sane tene wa décembre kuras mayo barati elementi zami yibeo la tengni ngab so bonte kasan wa ni jurum pasane tugantenga poye la tan so 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 to ne tan kiti école sa fa ne bana zo menem biene option si ta option na wora kan sam damba la biel kan sam damba tene to pakar ndo to musa wakat kanga abi elementi sa ne kan sam damba suk menga sam poraba en jeune biene la tan so so to no element option tawa ob mana woto ne me école se yiba pour jurum école ob mana woto ne en jemes kilomètre pi woto ne tugantenga pour bien même tiens mente en dikar sam na moto ne la ptel en parler colsan kita metira bien ma sir kieme gouvernement tum no e fagil tapi ne école sa te école sa fa la mon paraba o kulim se sa ne tugante nga pour un se zaman tene wa woto ne sa ne aibi wa son en tour ski bara pour denda ya révélation ko sa pour ndé ibi wa ki bay ni sembe bene ya le pays sebranen pisi bazine la woto ne aywa benere isa merbo sanfo ti ton mbola yamba Africa bi yam sanken Africa bi yam nan to pa ma faso d'enfani wa a convera semblement si yitaba yam sembe anduni wa we visa na sa fangile bangati butikanga ya yam butiki wanda ifunta waningi funta ti sen bebe c'est ya tissulan bébé c'est un marque saisi pour un bébé ren parlen bébé raplen bébé nam den bébé j'aime den bébé comme den bébé kasam den bébé alors moi de rien pure tilimora ya pisio po la wai piswa la nase pista la wai pisno la yibo Africa bi ti wingi burkin lem ne ba yile funta isa melmo sans faux ndabe chance razing ne kwamba wiso samba bali kuba Jacob te lam taba winigede ti monos ko isa lor pole ko ni sinkete radio anali kumpuine taba la be ibero arba wendam sakar pole wendam sangodun ta de bons de wenelenda ina leven le pam taba en compre nga funa wala wena chance rat fa gilla fe ye wena gudu tenga ko amina asi da fa ning do runda wa be ya sidi a sheko alagi tambula sheka aya kengne do akan ay wena nandi war amina assalamu alaikum